Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentation, my name is Asti Rahmawati. I'm going to share you about bottom-up versus top-down listening activities. Next, what is bottom-up versus top-down listening activities? Bottom-up and listening activities are distinct strategies used to process and understand listening text. Nah, jadi ini strategi untuk memproses dan memahami cara mendengarkan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Listening. Number 1. On essential skill used to communicate. Jadi, mendengarkan itu keterampilan penting untuk berkomunikasi. Number 2. With novels used to completely understand message we hear and come up with appropriate feedback. Nah, dan ini untuk memahami masalah yang dihadapi dan memberikan umpan balik. When should we use bottom-up versus top-down listening activities? Beginning of learning. Start with a bottom-up strategies to build basic skill. Skill improvement. Use top-down strategies once you have basic knowledge to improve context understanding. Jadi, kapan kita bisa menggunakan strategi mendengarkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Kita bisa memulainya dengan di awal pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa. How do you implement this strategy in the classroom? So, first, intensive activity. Provide a text without certain words and ask students to fill in the blanks. And group discussion. Each group discussion the main themes of the material heard earlier. Artinya, bagaimana cara kita untuk menerapkannya di kelas? Yang pertama, dengan menggunakan aktivitas insentif, seperti menyediakan teks tanpa kata-kata tertentu, lalu kita meminta kepada siswa untuk mengisinya. Yang kedua, ada diskusi kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan tema dari setiap materi yang sudah diberikan. Next, bottom up. Number 1. Listening for specific detail, yaitu mendengarkan dengan teliti atau dengan jelas. And number 2, recognizing word sounds, yaitu mengenali bunyi kata. And number 3, yaitu recognizing cognates, yaitu mengenali konteks. Top-down listening. Number 1, listening for main idea, yaitu mendengarkan ide utama. Next, making prediction and summarizing, yaitu dengan membuat prediksi dan juga meringkas. Next, example top-down listening. Your friend called to me invite you to a party at her house on Sunday, as you have never been to her house before. She gives you direction, you listen careful and makes notes. Example bottom-up listening. You listen well as your teacher shared with you now. She spent her holiday break. That's all I can say. Please forgive many mistakes. And see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.